बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बैरिस्टर कामरान इलियास राजा। आज आपके लिए मैं बड़ी मज़े का व्लॉग लेके आया हूं। बात यह है जी कि हम पाकिस्तानी कुछ करें ना करें, लेकिन आप यकीन करें कि फ़्रॉड में तो हम ऐसी ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं ना कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दिमाग हमारे चलते हैं, लेकिन हमारे बारे में ये सही कहा जाता है कि वी आर लाइक नो नॉर्मल जीनियस, वी आर इवल जीनियस। आज मैं आपसे बात करूंगा दो फ्रॉड की, जो कि इस टाइम बहुत शिद्दत से पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और उससे काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ होगा। तो अगर आपको उन फ्रॉड्स के बारे में पता चल जाता है तो कम अज़ कम आप अपने आप को उससे बचा सकते हैं, और साथ ही आप अपने अजीज़ व अकारब दोस्त अहबाब को भी उसके बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी पहले फ्रॉड के बारे में। ये मेरे साथ ज़िक्र किया एक मेरी खातून क्लाइंट थी, उन्होंने ज़िक्र किया और उनकी इजाज़त से ही मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि ये पब्लिक को इस बात का पता चल सके। बात ये हुई कि वो अपनी जॉब पे थी, उन्हें एक कॉल आती है किसी एएसआई की तरफ से। बात किस तरह शुरू होती है? बात इस तरह शुरू होती है जी कि इन्हें कॉल आई, उन्होंने कॉल उठाई, उसने कहा जी कि मैं एएसआई फलाना बात कर रहा हूँ जी, आपका बेटा इस टाइम किधर है? इन्होंने ये परेशान हो गई, इन्होंने कहा जी मेरा बेटा तो इस टाइम फलां जगह पे है। कहते हैं अच्छा अच्छा वो है। कहते हैं जी क्या नाम है जी आपके बेटे का? तो इन्होंने अपने बेटे का नाम भी बता दिया, कहते हैं यही है जी। कहते हैं कि जी कि बात ये है कि ये हमने कोई पाँच छः लड़के पकड़ लिए हैं, ये कोई डकैती के लिए जा रहे थे और इनमें आपका बेटा भी शामिल है जी। तो वो कहती हैं कि मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं जी, आप मेरे बेटे से मेरी बात करवाएं। वो कहता है जी कि आपके बेटे से आपकी बात करवा देते हैं, लेके आओ भाई इसे। वो इसे लेके आते हैं तो वो बच्चा चीखना चलाना शुरू कर देता है कि अम्मी मुझे बचाओ, वो मुझे मार दिया, ये वो। चीखने चलाने में अमूमन हर बच्चे की आवाज़ एक ही तरह की होती है। तो ये परेशान हो जाती हैं, कहती हैं, वो फ़ोन फ़ौरन छीन लेता है, कहता है कि नहीं, कहता है कि नहीं आप ये आपका बच्चा है जी। ये कहती हैं जी कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। कहते हैं जी कि हमें पता है आपका बच्चा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ये फंस गया हुआ है। तो अब आप इस तरह करें जी कि फौरी तौर पे ये एक नंबर मैं आपको भेज रहा हूँ, इसके ऊपर इजी पैसा करवा दें और 50,000 रुपया इजी पैसा करवा दें। और आपने फ़ोन नहीं आप बंद करना, जिस तरह मर्जी है ये करवाएं, फ़ोन नहीं आपने बंद करना, वरना आप खुद ही इसकी जिम्मेदार होंगे जी। साथ ही पीछे से उसके आवाज़ मारता है कि मारो इसे, और दो चार गालियाँ भी बड़ी बड़ी देता है। तो वो खातून कहती हैं जी कि देखें जी बच्चे को मारें तो ना मैं आपको करवा देती हूँ पैसे ट्रांसफ़र। तो वो खातून बिल्कुल कायल हो गई थी कि वो पैसे ट्रांसफ़र करवा दें, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी ये थी कि उस टाइम उनके सामने कोई उनका अजीज़ बैठा हुआ था। उसने जिस टाइम नाम बच्चे का सुना तो उसने कहा कि ये क्या चक्कर चल रहा है, और उसे नज़र आ गया सामने कि ये तो कोई टेंशन वाली बात चल रही है। उसने फौरी तौर पे कॉल मिलाई बच्चे को। पहले तो कॉल मिल ही नहीं रही थी, तो उसने मतलब वो भी थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर बाद में कॉल मिल गई बच्चे को। उसने कहा भाई तुम किधर हो? उसने बताया मैं तो इस जगह पे हूँ और मैं ये बैठा हुआ कर रहा हूँ। तो उसने कहा जी ठीक है। अब ये खातून उसे कहती हैं जी कि फौरी तौर पे ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो, ये है वो है। तो वो कहता है जी कि मैं करवा देता हूँ पैसे ट्रांसफ़र। अब उसे उन्होंने ये बताया जी कि हम पैसे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, लेकिन बहरहाल पता चल गया था कि बच्चा उधर मौजूद नहीं है। तो उन्होंने पैसे उसे ट्रांसफ़र नहीं करवाए। और इस तरह फिर ये हुआ कि अल्टीमेटली उस बंदे को भी समझ आ गई कि इन्होंने पैसे वगैरह ट्रांसफ़र नहीं करवाने, और इसे वो थोड़ा सा बदतमीज़ी वगैरह भी करना शुरू हो गया। लेकिन देखें कितनी दीदा दलेरी है कि वो एक नंबर दे रहा है, वो एक इजी पैसा अकाउंट दे रहा है। इजी पैसा अकाउंट कोई ना कोई तो ऑपरेट कर ही रहा होगा ना। अब ये किस तरह पॉसिबल है कि इतने आप दीदा दलेरी से अपना अकाउंट भी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं इधर पैसे भी ट्रांसफ़र करवा दो? तो ये एक फ्रॉड चल रहा है जी पाकिस्तान में। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो पहले आप इस चीज़ को वेरीफाई करें। सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा न खास्ता आपका बच्चा किसी चीज़ में पकड़ा जाता है तो ही विल हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन, और उस पुलिस स्टेशन के बाद ये कानूनी बात है कि उसने 24 आवर्स में प्रोड्यूस होना है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो उसमें आपको अगर वो खुदा ना खास्ता किसी गलत एक्टिविटी में शामिल है ना, तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए जी कि आप पैसे दे के उसे बचाएं वहाँ से और उसके बाद वो दोबारा पक्का हो जाए उस एक्टिविटी में। अगर उसने कोई गलत किया है तो ही शुड बी फेसिंग द म्यूजिक।
اگر غلط نہیں کیا تو پھر آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہو جاتا جی کہ کوئی بندہ بھی کسی کو اٹھا کے لے جائے اور اس طرح فون کر کے جی ہمیں پیسے دے دو تو ہم آپ کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اس کے اندر بات یہ ہے کہ ایموشنلی اس نے یہ کھیلا نا, اس نے خاتون کے ساتھ ایموشنلی یہ کھیلا کہ سب سے پہلے اس نے اپنا تعارف ہی ایسا ہی کہ اس سے کروایا, بڑی تمیز سے بات کی, اور ساری انفارمیشن اس نے لی خاتون سے. اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی, اس نے خاتون سے انفارمیشن لی, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس نے ایک گیم ڈالنے کی کوشش کی جو کہ ان کی خوش قسمتی کی تھی کہ ڈال نہیں سکی, ورنہ ان کے وہ پیسے ضائع ہو جاتے. تو اب ہم دوسری بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایک اور چیز بھی چل رہی ہے پاکستان میں, وہ یہ ہے جی کہ آپ کے نام کا ایک پارسل آئے گا, آپ اس پارسل کی پیمنٹ کر دیں گے, وہ پارسل کھولیں گے تو پتہ یہ لگے گا کہ وہ آپ نے چیز منگوائی نہیں ہے, وہ چیز ہوگی فضول سی کوئی چیز ہوگی جو کہ یوز لیس چیز ہوگی اور جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, جس سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو اس کی ریئل ٹائم اگزامپل دیتا ہوں کہ دن کے کوئی میرے خیال میں 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, اور میں 2-2:30 بجے گھر پہ نہیں ہوتا, میں کورٹ سے سیدھا اپنے آفس چلا جاتا ہوں, تو موسٹ آف دا ٹائم میں ادھر ہی ہوتا ہوں. بائی چانس میں گھر پہ موجود تھا. اب ہوا یہ کہ میں کمرے میں تھا تو میری وائف ایک پارسل لے کے آ گئی, کہتی ہے جی آپ کا پارسل کوئی آ گیا ہے. اس کے اوپر 4800 روپیہ پیمنٹ کرنی تھی. وہ پیمنٹ کرنے لگی, میں نے کہا رکو 1 منٹ مجھے دیکھنے دو یہ میں نے منگوایا کیا ہے. میں نے خیر وہ کھولا اور وہ دیکھا تو وہ ایک چھوٹی سی بوٹل تھی جس کے اندر کوئی پتہ نہیں کون سا پانی تھا, اور اوپر سے اس کی پیکنگ بھی, بوٹل کا جو ڈھکن تھا وہ بھی گتے سے بند ہوا ہوا تھا. اور میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے, میں نے کہا میں نے تو نہیں منگوایا, بھیجو ملازم کو یہ جا کے واپس کرے اسے. تو ملازم ہمارا باہر گیا جی, تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے خیر بتایا جی کہ وہ تو بندہ ہٹ ہی نہیں رہا ادھر سے, اور وہ کہتا ہے جی کہ میں تو پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا واپس. خیر میں خود باہر گیا, میں نے اس سے کہا جی کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے, یہ تم نے جو چیز دی ہے یہ تو میں نے نہیں منگوائی. تو وہ کہتا ہے جی کہ مینیجر سے بات کر لیں. اچھا جی, اس کے مینیجر سے بات کی. مینیجر کہتا ہے جی آپ نے نہیں منگوائی تھی تو آپ نے کھولی کیوں ہے. اور میں نے کہا بھائی بات سنو, میرے گھر میں تم ایک چیز بھیج رہے ہو جس چیز کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے, تو وہ تم کہہ رہے ہو کہ میں کھول کے بھی نہ دیکھوں کیا ہے, پتہ نہیں تم یہ کل کو اور کیا چیز بھیج دو کسی کے گھر میں, کسی کے گھر میں کوئی منشیات اس طرح بھیج کے اسے پھنسوا دو, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو مطلب, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمپنیز والے ہوتے ہیں جو کیش آن ڈیلیوری کرتے ہیں, وہ تو یہ بات کہتے ہیں جی کہ آپ پہلے کھولیں چیک کریں اور اس کے بعد آپ پیسے دیں. تو میں نے کہا تم کس طرح کہہ رہے ہو, کہتا ہے نہیں جی نہیں ہمیں اس طرح کے آرڈر نہیں ہے تو آپ پیسے دیں. میں نے کہا اچھا, کہ مطلب تم ایک غلط چیز دوسرے کو دو کہ یہ آپ کی چیز ہے جی, وہ اگر اسے کھول کے دیکھتا ہے کہ یہ چیز کیا تو تم کو نہیں جی اب آپ نے کھول لیے تو اب آپ پیسے دیں. میں نے کہا تم یہ فراڈ کر رہے ہو یہ ادھر اسلام آباد کے ایریے میں. تو وہ نہیں جی نہیں یہ ہے وہ ہے, اس نے اپنے لڑکے کو انسٹرکشن دی کہ فوری طور پہ تم ویڈیو بناؤ. اور میں نے کہا ویڈیو کس چیز کی بھائی, یہ مطلب تم نے پارسل بھیجا ہے, میں نے کہا بناؤ ویڈیو. یہ تم نے پارسل بھیجا ہے, یہ پارسل میں نے منگوایا ہی نہیں ہے, اور اس کے بعد تم زبردستی یہ میرے اوپر تھوپ رہے ہو, یہ کیا نیا فراڈ ہے. اب دیکھیں وہ میں نے اسے واپس کر دیا, اس کے بعد کچھ نہیں ہوا جی. اس کے بعد جو یہ کوریئر سروس تھی ان کی طرف سے مجھے ایک کال آئی, انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ایک پارسل آنا تھا تو یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جی میرا کوئی پارسل نہیں آنا تھا, اور آپ نے جو ڈیٹس اس کے اندر آپ نے مینشن کی ہوئی ہیں ان ڈیٹس کے اوپر تو میں اتنا بزی تھا, میں نے کوئی کام, میں نے کوئی آرڈر ہی نہیں کیا, میرے نام سے کوئی دوسرا آرڈر بھی نہیں کرتا میرے گھر سے. تو یہ امپاسبل بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو چیز مجھے بھجوائی ہے وہ کسی نے میرے نام پہ بھجوا دیا, اور ہاں وہ کمپنی بھی اگر آپ چیک کریں ویب سائٹ پہ تو وہ کمپنی ہی نہیں ہے. وہ جو سینڈر کا اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا, اس نمبر کے اوپر آپ کال کریں تو وہ نمبر ہی بند ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی ویریفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے. تو خیر کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ یہاں پہ بھی آپ کی سائیکالوجی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم چیزیں آرڈر کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا چیزیں آرڈر کر دی ہیں. تو آپ کو آ جاتی ہیں چیزیں, آپ گھر میں موجود نہیں ہیں تو آپ سے پوچھے بغیر گھر والے پیسے دے دیتے ہیں. اب آپ نے یہاں پہ اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ نے جو چیز منگوائی ہے آپ اس چیز کو پہلے کنفرم کریں, پھر اس کے بعد اس کی پیمنٹ کریں. اب ہمیں جب یہ بات بھی آتی ہے نا جی کہ آپ پہلے اسے کھولیں, پارسل کو چیک کریں اور پیمنٹ کریں, ہم لوگ نہیں کھولتے. ہمارے میں سے میرے خیال میں 80% لوگ اس چیز کو کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں. پہلے وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں, وہ چلا جاتا ہے, اس کے بعد وہ کھولتے ہیں اور بعد میں شور کرتے ہیں ہو یہ تو غلط چیز آ گئی ہے. تو آپ اس چیز کو پہلے انشور کر لیا کریں کہ یہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ پیمنٹ, اگر آپ کی کوئی بھی اس طرح کی چیز آ جائے آپ اس سے ویریفائی کریں جس بندے کے نام پہ آئی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز منگوائی ہے
اس کے بعد آپ پیمنٹ کریں، ورنہ آپ کے تو یہ پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں 4800 5000 سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا فراڈ ہوتا ہے، کتنے لوگوں ان کے پاس الٹیمیٹلی کتنے پیسے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جی۔ آپ یہ اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو بھی یہ بات بتائیں، تاکہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی فراڈ ہونے والا ہو تو وہ اس فراڈ سے بچ سکے جی۔ تو تھینک یو ویری مچ جی، السلام علیکم۔